গাইস মেয়ে পটানোর জন্য দেখতে পাচ্ছ আজকে আমরা রেনে আসছি গাইস বড় লোক আইডি S7 আইডি, যেটা কিনা গাইস মেয়েদের ক্রাশ। এইটা দেখলে তো ভাই মেয়ে পড়বো মানে মেয়ের 14 গোষ্ঠী হুদ্দা পড়বো। আর তার থেকে বড় কথা হলো গাইস মাইয়ারা S7 দেখলেই গাইস সবই দিতে চায়। তো গাইস তোমাদের কি মনে হয় আমি কি গাইস এই S7 আইডি দিয়ে কি সাপ্রিগিরি করে কি আমি কি একটা মাইয়াকে পটাতে পারবো আজকে? আর আজকে গাইস যেই সেই মাইয়া পটাবো না, আজকে গাইস লাল টুকটুকা দেখে একটা সুন্দরী রমণী মাইয়া পটাবো। আর লাল টুকটুকা মানে তো বুঝতেই পারছো গাইস রাশিয়ান পটাবো, যেটা শুধু লাল আর লাল। তো চলো গাইস আমরা বেশি দেরি করবো না, সৌদা দামে একবার সোশ্যালে একবার মাইয়া পটাবো, মানে মাইয়া একবার গলা দিই আজকে নাও। এই যে সোশ্যাল আসার পর ভাই দেখো সুন্দরী সুন্দরী মাইয়া কতগুলা ভাই, একটা এদের তো পটানো লাগবে। আমার নাম কি একটা সোনিয়া। আসো আসো তোমার আমি ডো বানাম। আসো ও ভাই করলে মধ্যে এসে পড়ছে। শোনা গো আমার। হ্যালো আপু ব্যাগ দেন ব্যাগ দেন ব্যাগ দেন ব্যাগ দেন ব্যাগ 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 দেন আপু। হ্যালো সোনিয়া রায়। हेलो 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 है मैं नेपाली हिंदी बोलो। ओ नेपाल से हो? हाँ हाँ। तो कैसे हो आप? बढ़िया। तू कैसा है? आप कैसा है? हाँ मैं तो अच्छा हूँ। आप कौन सा ईयर पे पढ़ते हो? हाँ हाँ मैं 12 मतलब बुझते है ना नेपाली से? हाँ हाँ 12 मतलब है सेकंड ईयर। या हाँ या तो आप बोलो आप की रान्ना कर रहे हो? रान्ना कर रहे हो नहीं? हाँ हाँ रान्ना मतलब खाना बना रहे हो? या हाँ हाँ हाँ। तो आपके जानते हो आपका वॉइस बहुत ज्यादा क्यूट है। थैंक यू। आप तुम आपका वॉइस तो ज्यादा क्यूट है, मैं क्या करूं, मैं तो आपका वॉइस के ऊपर में क्रश खा गया। है थैंक यू। तो आपका तो मैं वॉइस के ऊपर में क्रश खा गया। तो बताओ आपका क्या डो है? हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड डू है ना। का फीमेल और मेल? लड़की है लड़की। लड़की है? ओ अच्छा तो कोई बात नहीं, মোটামুটি শরীরে একটা ভাব আইছে। मेरा साथ डो हो जाओ। आपका वॉइस के ऊपर में क्रश खा गया। मेरे नाम से इनकार निकालते हैं ना, इसलिए मैं अब आपके साथ में डो बसूंगे। रुको जरा सबर करो। तो मेरा साथ डो हो जाओ, मेरा साथ डो हो जाओ। हाँ ओके मैं बन जाऊँ। आपका- नेपाली के साथ में ट्रस्ट नहीं है ना, मैं अब बंगाली के साथ में डो बनूंगी। हाँ बंगाली साथ के डो हो जाओ, बाद में तुमको बांग्लादेश पे लेके आके शादी करूंगा। ओके मेरे को ना नेपाली लड़की बहुत पसंद है, ठीक है? শোনা গো আমার। अच्छा ये बताओ तुम मुझे माने मेरे को डो बनाओगे तुम? तुम बनाओ ना, मेरे 2 कार्ड नहीं है ना। मेरा पास तो कार्ड नहीं है, आपके पास कार्ड है? नहीं ओ तो कैसे डो होगा? बाद में डो कार्ड खरीद करके तुमको डो बनाऊंगा। ओके ओके। বাইরে ভাই এখানে কি বলবো ভাই, হিন্দি কইতে কইতে মনে করো যেখানে পিছন দিয়ে বাইরে যেতেছিল। যাই হোক দুঃখের কথা কি কম ভাই, মাইয়া এখানে পড়ে গেছিল, কিন্তু ভাই কষ্টের কথা ভাই এখানে আইডিতে নাই ডায়মন্ড না আছে ডু কাট, এর লিগে মাইয়ারে পড়াইতে পারলাম না। মাইয়া পড়ছে অবশ্যই, কিন্তু ভাই কষ্টের কথা ভাই টেহার অভাবে ভাই এখানে মাইয়ারে আমি ডু বানাইতে পারলাম না। এখানে না আছে ডায়মন্ড না আছে ডু কাট। শোনা গো আমার খুব কষ্ট জীবন। আর মাইয়ারে তো ভাই জন্মের ফকির নিয়ে তো ভাই ডু রিকোয়েস্ট দেয় না, দেয়া লাগে পোলা করে। সঠিক বলেছেন। তাই ভাই আমার তো শখ নাই ভাই, মনে কর যে মাইয়া ডু রিকোয়েস্ট দেবো তারে আমি ডু বানাম, তাছাড়া না, বুঝো নাই? আর তোমরা চাই কি দেখো ভাই, তোমরা শুধু ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব কিছু করো, লাইক সাবস্ক্রাইব করো।